Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap selalu sehat, tetap selalu semangat. Walau di rumah aja tetap isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan apabila teman-teman keluar rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Sadrina. Di sini saya sebagai praktikan Microteaching di kelas A1 Tadris Fisika UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10 SMA pada kurikulum revisi 2013, yaitu Gerak Melingkar Beraturan. Sebenarnya, teman-teman ini udah sering lihat GMP dimanapun dan kapanpun. Biasanya ada pada ban mobil, kemudian teman-teman kalau ke tempat-tempat wahana rekreasi, teman-teman suka ngeliat tuh di komedi putar dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana GMB itu, apa GMB itu, dan hal-hal lainnya. Saya harap semoga konten ini bermanfaat dan menjadi UAS yang baik juga. Terima kasih. After mastering agriculture and livestock, man gradually abandoned his nomadic lifestyle and societies became sedentary with the first permanent settlements. This cut with the nomadic past became known as the Neolithic Revolution. Some settlements kept developing themselves and their population began to grow in numbers. This new form of society began to divide labor, creating classes of experts in certain activities, and thus the division of society in social classes was getting clearer. Trading with other settlements was also more common. Some of these settlements became trading posts, which boosted their growth and development, with the first cities now appearing. Scholars claim that the first cities were born on the banks of the Tigris and Euphrates rivers in Mesopotamia, today's Iraq. The cities of Uruk and Eridu are considered to be the first cities founded by men. With that, the first great civilization, today known as the Sumerians, was born. The vast number of products that were demanded by the cities could turn into a logistical bedlam, but instead, it stimulated the mundane use of a new invention, the wheel. It is likely that the invention of the wheel derives from the observation of trunks being rolled to move heavy cargo. The first wheels were massive and had bumpy axles, but those mechanisms were perfected over the years. The lubrication of the axles and the invention of the wheel with rims made them much more efficient. But the decisive factor was the use of animal drag vehicles like oxen, donkeys, and horses, making wheels even more popular. This new invention quickly revolutionized the way man could transport goods and people. And the wheel soon entered the battlefield. Chariots were systematically used as combat vehicle in ancient battles. Contrary to popular belief, the native people of the Americas were already knowledgeable of the wheel when the Europeans discovered the New World. However, it was barely used, as Native Americans did not have access to animals like the horse, for instance. Taking into consideration that limitation, these people opted for other means that they considered more efficient to transport their cargo. The impact of the wheel's invention altered many areas, not only transportation. The wheel was also used in several other mechanisms, which would be crucial to the evolution of mankind. Pada materi gerak lurus, kita tahu bahwa posisi suatu benda setiap saat berubah terhadap acuannya, di mana kita tahu bahwa dia akan berubah terhadap suatu acuan. Lalu, bagaimana dengan gerak perputaran benda atau bola dalam suatu ruangan, di mana kita bisa melihat bahwa pusat bola tetap pada tempatnya, sehingga posisi bola jelas tetap terhadap ruang. Nah, ruangnya ini sebagai acuan. Namun, posisi partikel-partikel di pinggir bola setiap saat berubah terhadap pusat bola itu sendiri. Mana pada gerak yang dialami partikel-partikel di pinggir bola tersebut yang disebut oleh gerak melingkar.
Nah, pada gerak melingkar ini kita akan membahas mengenai perpindahan sudut, percepatan sudut, dan kecepatan sudut. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngelihat CD itu yang teman-teman biasanya pakai buat nonton film, atau biasanya teman-teman pakai buat di DVD atau masukin ke laptop. Nah, teman-teman ingat di CD itu kan bulat terus tengahnya kosong ya. Nah, CD ini teman-teman bisa melihat bahwasannya terdapat partikel-partikel yang menempuh gerak melingkar. Jadi rata-rata di CD itu semuanya menempuh gerak melingkar kecuali poros pada si CD. Nah, poros pada CD ini terdapat sebuah garis lurus yang mana nantinya akan menjadi tegak lurus terhadap CD tersebut. Nah, nanti sudut-sudut yang dapat dihasilkan atau dapat dibentuk oleh partikel CD itu disebut dengan nama perpindahan sudut. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa perpindahan sudut seperti di PPT berikut ini. Nah, sebelumnya kita udah namanya mempelajari mengenai definisi perpindahan sudut. Sekarang kita bakal mau hitung atau bakal mengukur bagaimana sih cara mengukur si perpindahan sudut pada sebuah CD tadi yang berputar. Nah, pada sebuah CD yang berputar tadi kita bakal contohnya seperti ini. Nah, kita anggap aja ini CD dia berputar kan. Nah, pada saat berputar ini kita bakal menghitung cara perpindahan sudutnya. Pertama-tama kita harus melukiskan si garis radial. Nah, garis radial ini tuh adalah garis yang memotong si sumbu radial. Jadi dari titik tengah memotong garis sampai ke si ujungnya pada suatu lingkaran tersebut. Kemudian selama CD nanti berputar, kita bakal ngamatin namanya sudut yang dibentuk oleh si garis radial. Garis radial pada CD tadi. Nah, garis radial ini bergerak pada posisi awal sampai kepada posisi akhir suatu sudut. Nah, suatu sudut ini nanti akan disapu oleh garis radial. Nah, garis radial ini nanti bakal menghasilkan theta kurang theta 0 yang nanti bakal berakhiran sebagai delta T, delta theta sama dengan theta dikurang theta 0. Tadi kita udah tahu cara mengukur atau menghitung tadi putaran CD. Nah, sekarang kita bakal mengetahui 3 cara untuk mengukur perpindahan sudut. Oke, yang pertama yaitu ada namanya mengukur delta theta dalam derajat. Kemudian yang kedua ada mengukur delta theta dalam putaran. Dan yang terakhir adalah mengukur perpindahan sudut dalam satuan SI atau satuan internasional ya, dalam radian atau sekuteran. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita kan sudah tahu tadi ada 3 cara, yaitu mengukur dengan delta theta dalam derajat, mengukur delta theta dalam putaran, serta mengukur perpindahan sudut dalam satuan internasional yaitu radian. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih terpikir bagaimana cara kita mengetahui keliling bumi? Nah, pada video selanjutnya kita bakal melihat siapa sih tokoh yang nantinya akan bisa mengukur keliling bumi. Oke, saksikan video yang selanjutnya ya. In the mid-20th century, we began launching satellites into space that would help us determine the exact circumference of the Earth, 40,030 kilometers. But over 2,000 years earlier in ancient Greece, a man arrived at nearly that exact same figure by putting a stick in the ground. That man was Eratosthenes, a Greek mathematician and the head of the Library of Alexandria. Eratosthenes had heard that in Syene, a city to the south of Alexandria, no vertical shadows were cast at noon on the summer solstice. The sun was directly overhead. He wondered if this were also true in Alexandria, so on June 21st he planted a stick vertically in the ground and waited to see if a shadow would be cast at noon. It turns out there was one, and it measured about 7 degrees. Now, if the sun's rays are coming in at the same angle at the same time of day, and a stick in Alexandria is casting a shadow while a stick in Syene is not, it must mean that the Earth's surface is curved. And Eratosthenes probably already knew that. The idea of a spherical Earth was floated by Pythagoras around 500 BC and validated by Aristotle a couple centuries later. If the Earth really was a sphere, Eratosthenes could use his observations to estimate the circumference of the entire planet. Since the difference in shadow length is 7 degrees between Alexandria and Syene, that means the two cities are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Eratosthenes hired a man to pace the distance between the two cities,
and learned they were 5,000 stadia apart, which is about 800 kilometers. He could then use simple proportions to find the Earth's circumference. 7.2 degrees is 1/50th of 360 degrees, so 800 kilometers times 50 equals 40,000 kilometers. And just like that, a man 2,200 years ago found the circumference of the entire planet with just a stick and his brain. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai perpindahan sudut, di mana dalam perpindahan sudut kita sudah tahu mengenai definisi, rumus, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke kecepatan sudut, di mana sebenarnya teman-teman sudah tahu mengenai kecepatan sudut atau mirip-mirip di dalam gerak lurus, di mana dalam gerak lurus terdapat kecepatan dan kelajuan, di mana kecepatan menyatakan kelajuan suatu benda dengan arahnya juga. Begitu juga dengan gerak melingkar. Pada gerak melingkar juga menyatakan arahnya bahkan dalam dua arah. Maka dari itu disebutlah dengan kecepatan sudut. Yang mana hal ini disebut sebagai kecepatan sudut, yaitu kelajuan sudut juga menyatakan arahnya. Di mana rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat ya, yaitu omega sama dengan delta theta per delta t. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu materinya mengenai hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar, di mana kita sudah tahu bahwasannya pada gerak lurus terdapat perpindahan linear x dan kecepatan linear v. Dimana kalau dalam gerak melingkar kita juga tahu mengenai kecepatan yang ada pada gerak melingkar tersebut yang disebut dengan kecepatan tangensial, karena akan selalu dalam menyinggung lingkaran seperti itu. Nah, dari kedua hubungan ini antara hubungan gerak lurus dan gerak melingkar akan menghasilkan suatu persamaan baru. Nah, persamaan ini dikenal dengan yaitu dengan V sama dengan R omega, di mana definisinya adalah semakin jauh dari titik pusat lingkaran, semakin besar juga kecepatan linear yang dimilikinya. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu materinya mengenai hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar, di mana kita sudah tahu bahwasannya pada gerak lurus terdapat perpindahan linear x dan kecepatan linear v. Dimana kalau dalam gerak melingkar kita juga tahu mengenai kecepatan yang ada pada gerak melingkar tersebut yang disebut dengan kecepatan tangensial, karena akan selalu dalam menyinggung lingkaran seperti itu. Nah, dari kedua hubungan ini antara hubungan gerak lurus dan gerak melingkar akan menghasilkan suatu persamaan baru. Nah, persamaan ini dikenal dengan yaitu dengan V sama dengan R omega, di mana definisinya adalah semakin jauh dari titik pusat lingkaran, semakin besar juga kecepatan linear yang dimilikinya. In the previous video, we studied what motion is. We also saw one type of motion called the rectilinear motion. It's nothing but straight line motion. In this type of motion, the path of a moving object is a straight line. But what if the path of a moving object is circular? Yes, you guessed it correctly. If an object is moving in circles, it's undergoing circular motion. More accurately, it's defined as the motion of an object along the circumference of a circle. The circumference of a circle is the length of this boundary which is curved. So if an object is moving along the circumference of a circle, we say it's undergoing circular motion. Can you give me any real-life examples in which objects execute this type of motion? What about the satellites orbiting the Earth? Yes, a satellite orbiting at a certain height is also undergoing circular motion. What other examples of circular motion can you think of? Take a small object and tie it to one end of a rope. Take the other end of the rope in your hand and whirl it around in circles. You see that the object is performing circular motion. Notice that the distance of the stone from your hand is always the same.
What about the moving fan? Is it also undergoing circular motion? First, let's only consider the motion of a point on one of its blades. If we switch on the fan, we will see the point moving in circles. So we can say that the blades of the fan are also undergoing circular motion. Now what if I take the fan as a one single object? Can I say that the fan as a whole is moving in circles? No, that would be incorrect. The fan as a whole is not going anywhere. The entire fan is not moving along the circumference of a circle. But which motion is it performing then? The fan is undergoing rotational motion. Before actually defining this type of motion, let's try to understand it first. This rod here is called the axle, and the entire fan is spinning around this axle. Or you can also say that the entire fan is spinning around this fixed line. This type of motion is what we call rotational motion. Now we will define it in simple words. A body is said to be performing rotational motion if it's spinning around some fixed line. And the fixed line is also called axis of rotation. What other examples of rotational motion can you think of? What about a rotating wheel? We use the word rotating because it's performing rotational motion. What is axis of rotation in this case? Yes, it lies on the axle of the wheel. So the wheel is also undergoing rotational motion about this fixed line. Other examples of this type of motion can be the earth spinning around its axis and a spinning top. But wait a moment. Let's go back to our example we discussed earlier. When this object was whirled around in circles, we said that it was performing circular motion. But here, if we take this line as our axis of rotation, then we can also say that the object is performing rotational motion around this fixed line. So what is the motion of this object? Circular or rotational? What exactly is the difference between the rotational and the circular motion? In all the examples of rotational motion that we saw, the axis of rotation is a part of the object. It is going through the object. But in this case, the axis of rotation is not passing through the object. It's totally separate from the object. Hence, we don't call this motion as rotational motion. This is circular motion and not rotational. So this is the difference between circular and rotational motion. If a body moves along the circumference of a circle, we say that it's performing circular motion. And if the body is spinning around the fixed line called the axis of rotation, and if that axis of rotation passes through the body, we say that it's undergoing rotational motion. In the next video, we will see one more type of motion. See you there. Sudah melihat kan video berbagai macam-macam motion, circular motion, dan lain-lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita bisa mendefinisikan mengenai gerak melingkar beraturan yang disebut dengan GMB, di mana GMB adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Nah, GMB ini dikatakan lintasannya harus melingkar dan memiliki besar kecepatan yang tetap. Nah, dalam GMB sendiri terdapat berbagai komponen-komponen dalam GMB. Nah, dalam GMB itu ada komponen periode, ada komponen frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Dimana pertama-tama kita akan mendefinisikan mengenai definisi dari periode dalam gerak melingkar beraturan. Dimana periode dalam gerak melingkar beraturan yaitu selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu pos tertentu untuk menentukan satu kali putaran. Dan itulah adalah definisi periode. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke definisi selanjutnya, yaitu mengenai frekuensi. Nah, seperti yang kita ketahui, frekuensi terdapat juga di gerak melingkar beraturan, di mana frekuensi dapat didefinisikan sebagai banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar-putar terhadap suatu proses tertentu dalam selang waktu sekon, jadi dalam selang waktu detik. Nah, kemudian terdapat juga
definisi dari kecepatan linear yang termasuk juga dalam gerak melingkar beraturan. Di mana dalam kecepatan linear itu adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh partikel dalam selang waktu 1 sekon atau 1 detik. Nah, dan yang terakhir ada namanya kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan waktu tempuhnya. Jadi, periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut tersebut adalah besaran-besaran yang dipakai dalam gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam percepatan sentripetal. Dalam percepatan sentripetal terdapat perubahan kecepatan yang dapat terjadi karena 3 hal. Oke, untuk yang pertama yaitu apabila arah kecepatan tetap tetapi besar kecepatan berubah, maka dapat dicontohkan dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk faktor yang kedua yaitu apabila besar kecepatan tetap tetapi arah kecepatan berubah, maka contohnya yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya baik besar maupun arah kecepatan berubah. Jadi ini contohnya terdapat pada 2 hal, yaitu pada GLBB dan GMB. Jadi kita bisa pastikan bahwasannya percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu tegak lurus dalam artian terhadap kecepatan linearnya, di mana mengarah kepada pusat lingkaran. Nah, habis ini kita bakal lihat contoh dari aplikasi fisika, yaitu pesawat sentrifugal. Pesawat sentrifugal ini biasanya dipakai untuk training di NASA seperti ini. This is the Royal Air Force Training Centrifuge at Farnb, and the team here are going to push me as far as they are allowed to push a civilian. The centrifuge has been here since 1955. The device was originally installed for research purposes, although these days it's used for training as much as it is for research. And what it does is recreate the forces that you feel in an aircraft. For our routine pilot training, the first time pilots go on the centrifuge, we expect them to get up to 5G without a G suit and then up to 7G with an anti-G suit. Now, I'm not taking a significant risk here. I'm healthy, I've pulled a few Gs before, and the human body can take this. And the reason we know that is because in the 1950s, the US Air Force used rocket sleds to push volunteers to incredible speeds. But that rocket-powered acceleration wasn't the dangerous or even the really high G part of the test. See, high G acceleration takes a lot of incredibly expensive rockets or a big old centrifuge like this. But high G deceleration, all you need for that is a wall. Or for something less destructive, like the rocket sleds, you use scoops dropped down into a water trough. US Air Flight Surgeon John Stapp, aboard the rocket sled Sonic Wind No. 1, holds the record for the highest sustained G-force anyone has ever voluntarily endured, 25 G for 1.1 seconds, with a brief peak over 46 G. And he was badly injured, but he survived and he recovered, and he lived to the age of 89. The human body is an incredible thing, particularly because we didn't evolve for this. G tolerance is something that's innate in all of us. Some of us have high G tolerance, some of us have low G tolerance. Over the years, people's G tolerance doesn't really adapt. Any shortfall in G tolerance has really got to be made up by physical exertion in the G-straining manoeuvre. What the centrifuge doesn't have is much jerk. And jerk is a technical term in the same way that acceleration is the rate of change of speed, jerk is the rate of change of acceleration. And because it takes time to spin up and spin down, oh, here we go! Even though the acceleration is high, the jerk here is relatively low, about 1 G per second. Jerk is the difference between a rocket to space, which might take a couple of minutes to reach peak acceleration, and a fighter jet, where manoeuvres might change the G-force acting on you in a fraction of a second. And it can go further than that. You can measure the rate of change of jerk, which is called snap or jounce. The two derivatives after that are called crackle and pop, but they're not all that useful in the real world. As we increase the G that Tom is exposed to, the blood's going to be pushed down into his feet, and he's going to have to work really hard to push that blood back up to feed oxygen to his brain to keep him conscious. And in real life, we would be expecting that person to be flying an aircraft whilst doing that. I'm getting a little bit of grey out, I can't quite see. We teach the anti-G straining manoeuvre, which composes of 2 separate parts. First of all, muscle tensing, so both the buttocks and the legs, squeezing the blood vessels to try and get the blood back up into the chest and the head. But also the second part is a breathing manoeuvre, which increases the strain in the chest, directly increasing the blood pressure
to the great vessels in the chest and keeping him conscious. And when you lose blood pressure to your head, you could even lose consciousness, and we term that G-induced loss of consciousness or G-lock. Blimey! I lost everything there. Wow! G-lock in itself is not dangerous, but the real point is when you G-lock, you're flying an aircraft. So if you're not able to fly that aircraft, I'm sure you can appreciate that that is a real problem. Because of John Stapp and all the volunteers like him that rode the rocket sleds, there is a lot of research into acceleration on the human body. How many G's can be withstood for minutes at a time? How many G's can be withstood for brief moments? And how many can be withstood with training that I clearly don't have? Rocket scientists and roller coaster designers use that data. But there's not much research into jerk, because how do you test it without also testing acceleration? Over on the Starship channel, I am not passing out pulling G's with the Blades aerobatic team. And as for this video, thank you so much to all the team at the RAF Centre of Aviation Medicine, to the team at Kinetic, and to the team at Starship. Oke, jadi pada soal yang pertama, yaitu mengenai kinematika gerak melingkar beraturan, pada soal yaitu tentukan persamaan yang menyatakan posisi sudut dari meja putar ketika meja tersebut berputar dengan kecepatan sudut tetap 45 putaran per menit. Koordinat sudut awal adalah theta 0 sama dengan 1,2 radian. Nah, untuk yang A, jawabannya adalah ketika posisi sudut theta untuk gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap atau gerak melingkar beraturan, kita nyatakan pada persamaan berikut. Di mana untuk theta 0 sama dengan 1,2 radian, omega sama dengan 45 putaran per menit, yaitu apabila kita konversikan ke radian per sekon adalah 45 kali 2 per V, 2pi per 60 sama dengan 3pi per 2 radian per sekon. Kemudian untuk tetanya yaitu adalah theta sama dengan theta 0 plus omega t, di mana theta 0 sama dengan 1,2 radian ditambah 3pi per 2 radian per sekon kali T. Nah, untuk soal yang B, yaitu tentukan theta pada T sama dengan 2,4 sekon, yaitu jawabannya adalah theta sama dengan 1,2 radian ditambah 3pi per 2 radian per sekon dikali 2,4 S, sama dengan 1,2 ditambah 3,6pi radian, yang menghasilkan hasil 12,5 radian. Jadi pada soal ini yaitu mengenai hubungan roda-roda, di mana kita tahu pada soalnya yaitu 3 roda dihubungkan seperti pada gambar berikut, di mana roda A dan roda B sepusat, sedangkan roda C dihubungkan ke roda A dengan sabuk. Jika RA sama dengan 4 cm, RB sama dengan 2 cm, dan RC sama dengan 10 cm, tentukan perbandingan kecepatan sudut roda B terhadap roda A, di mana kita bisa melihat pada roda B dan A sepusat sehingga kecepatan sudut keduanya sama, di mana omega B sama dengan omega A, VB sama dengan VB per RB sama dengan VA per RA. Dan pada roda A dan C dihubungkan dengan sabuk sehingga kecepatan linear keduanya sama, di mana VA sama dengan VC, RA omega A sama dengan RC omega C. Kita substitusikan sehingga menjadi persamaan seperti di bawah ini. RA omega B sama dengan RC omega C. Omega B banding omega C sama dengan RC banding R. RC banding RA sama dengan 10 cm banding 4 sama dengan 5 banding 2. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata, bersikap maupun dalam video yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi